Our subject is healthy boundaries. Nuestro tema es límites saludables. Healthy boundaries. Límites saludables. And as you look at the PowerPoint, you see that it says, "Do not cross the line." Y al ver la diapositiva acá de PowerPoint dice, no cruces la línea. Now, before I pray, Antes de orar, just want to mention again the scripture reading, which was taken from Ecclesiastes chapter 10 and verse 8. quiero mencionar una vez más la lectura bíblica que se tomó de Eclesiastés 8:10. Ecclesiastes chapter 10 verse 8, and the Bible says, "He that diggeth a pit shall fall into it, and whoso breaketh a hedge or a boundary, a serpent shall bite him." Eclesiastés 10:8, disculpen. Eclesiastés 10:8 dice, el que haga un hoyo caerá en él, y al que aportille el vallado le morderá la serpiente. Now when you think about the beginning of this earth, Cuando piensas en el principio de esta tierra, you'll realize that in sinning, Adam and Eve crossed a boundary. te das cuenta que en haber pecado, Adán y Eva cruzaron un límite. And in them passing or crossing that boundary, the serpent not only bit them, but all of us. Y en ellos cruzar ese límite, la serpiente no solamente los mordió a ellos, sino también a todos nosotros. So that means from the very beginning, God has been seeking to help us to understand the importance of boundaries. Lo cual quiere decir que desde el principio del tiempo, Dios ha tratado de enseñarnos la importancia de los límites. By the grace of God, I believe that we have a full message tonight. Por la gracia de Dios, creo que tenemos un mensaje completo en esta noche. And I pray that God will bless our minds as we listen not to a man, but to His Holy Spirit. Amen. Y oro que el Señor nos bendiga al escuchar no a un hombre, sino a su Santo Espíritu. Amén. I'm going to pause for a word of prayer. Voy a tener una palabra de oración. Gracious Heavenly Father, we truly give you thanks for your love, your mercy, and your grace. Padre Celestial, te agradecemos por tu amor, tu misericordia y tu gracia. We thank you for your Son, Jesus Christ, who has made this moment possible. Te agradecemos por tu Hijo, Cristo Jesús, quien ha hecho de este momento posible. We pray, Father, that like never before, you will help us to understand the importance of these boundaries. Pedimos que como nunca antes nos ayudes a entender la importancia de estos límites. I pray, Father, that you will block out any and all distractions, Pido, Señor, que bloquees toda distracción, so that we will focus on what your Spirit would have us to understand tonight. para que nos enfoquemos en lo que tu Espíritu quiere que entendamos esta noche. In Jesus' name I pray with thanksgiving. Amen. En el nombre de Jesús oro con agradecimiento. Amén. So healthy boundaries. Así que límites saludables. Can anyone briefly tell me what a boundary is and why it's important? ¿Alguien puede brevemente decirme qué es un límite y por qué es importante? I say 1, 2, 3 hands. Tengo 3 manos aquí. 4. Un límite es algo que si tú haces te metes en problemas porque se supone que no lo hagas. Okay, so when you cross a boundary, you'll get in trouble because you weren't supposed to cross it. Cuando cruzas un límite te metes en problemas porque se supone que no la cruces. Max? It's going to disappoint God? Okay. Si cruzas ese límite vas a desilusionar a Dios. Max said when you cross a boundary that you're not supposed to cross, you disappoint God. Go ahead. You're breaking a rule, right? Amen. She said you're breaking a rule. El límite es como una regla y cuando lo pasas le estás rompiendo esa regla. And we have one more before we go over there. Very good. She said a boundary is like someone's bubble. Él dijo que los límites es como una burbuja que nos rodea. So in other words, we need to understand personal space, right? En otras palabras, debemos entender el espacio personal, ¿no? Amen. So she said a boundary is something that you set so that people don't disrespect you. Ella dice que el límite es algo que tú fijas para que alguien no te falte el respeto. So first we want to talk about spiritual boundaries. Primero quiero hablar de límites espirituales.
As you look at the picture, you see that a man is studying the word and he is surrounded by angels. Al ver en esta imagen, el hombre está estudiando la palabra y está siendo rodeado de ángeles. And this is important and symbolic because anytime we go to study the word of God, we must invite his presence to protect us. Y esto es importante y también es simbólico, porque cada vez que vamos a abrir la palabra de Dios, debemos invitarlo a que nos proteja. Because if we're not careful, Satan will always distract our minds from understanding God's truth. Porque si no tenemos cuidado, Satanás siempre distraerá nuestras mentes de lo que es la verdad de Dios. Now let's look at this quotation from Thoughts from the Mount of Blessing, 52, paragraph 1. Vamos a ver qué dice este pensamiento de Mensajes del Sermón del Monte, página 52. It says, there is not a commandment of the law that is not for the good and happiness of man, both in this life and in the life to come. In obedience to God's law, man is what? Surrounded as with a hedge or boundary and kept from evil. He who breaks down this divinely erected barrier at even one point has destroyed its power to protect him, for he has opened a way by which the enemy can enter to waste and ruin. No hay ningún mandamiento de la ley que no sea para el bien y la felicidad del hombre, tanto en esta vida como en la venidera. En obedecer la ley de Dios, el hombre se rodea como si con una pared y libre de maldad. Aquel que rompe esta barrera divinamente edificada, en algún momento ha destruido su poder para protegerle, porque ha abierto un camino por el cual el enemigo puede entrar y causar ruina. Amen. So as you look at this diagram, it's kind of like a breakdown of the previous slide. Cuando vemos este diagrama aquí, es como un resumen de la diapositiva anterior. We see in the first box that God's law is meant as a hedge of protection, right? Vemos que la ley de Dios se supone que sea una muralla de protección. But anytime we desire to do what we want, to do contrary to what God wants us to do, we break down this barrier and we invite the enemy to bring danger to our lives. Pero cada vez que hacemos lo que queremos hacer, contrario a lo que Dios nos pide que hagamos, estamos rompiendo esa barrera. And sometimes we become so bold that we fully step outside of God's boundary and we allow the enemy to get full control over us. Y a veces somos tan temerarios que salimos completamente fuera de esa cobertura y nos exponemos a los ataques del diablo. But praise God that we serve a loving and forgiving God. Amen. Pero alabado sea el Señor que servimos a un Dios que ama y que perdona. Amén. That anytime we are willing to come back into His bosom, He will protect us again with that protective hedge or boundary. Que si estamos dispuestos a volver de vuelta a su redil, Él nos vuelve a proteger con esa misma cobertura, esa misma muralla. Now, Gospel Workers 100 paragraph 1. We are told, guard jealously. Just as we're reading this, remember the picture of the man with the angels surrounding him. Guard jealously your hours for prayer, Bible study, and self-examination. Obras del Evangelio, página 100, dice, y al leer esto piensen bien en el hombre con la muralla de ángeles alrededor. Cuiden celosamente sus horas de oración, estudio bíblico y escudriñación propia. This means that when we go to study the Word of God, we must make sure that we are not distracted. Eso quiere decir que cuando vamos a estudiar la palabra de Dios, debemos asegurar de no estar distraídos. But notice, it doesn't only say prayer, Bible study, but it says self-examination. Pero dense cuenta que no solamente dice oración y estudio de la Biblia, sino también escudriñación propia. We live in a very fast-paced society. Vivimos en una sociedad que se mueve a alta velocidad. Which means many times we don't get a chance to stop and think. Lo cual significa que muchas veces no tenemos la oportunidad de detenernos a pensar. And this is why we tend to make the same mistakes over and over and over and over again. Y por eso cometemos los mismos errores vez tras vez tras vez tras vez. We're told in Psalms chapter 4 verse 4, stand in awe and sin not. Commune with your own heart. In other words, self-examination upon your bed and be still. Salmo 4:4 dice, temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama y callad. So just looking at this picture once again, mirando una vez más esta imagen, we must understand that God is always seeking to protect us from evil. Debemos entender que Dios siempre busca protegernos del mal.
And as we work with Him, we will be protected from evil. Y a medida que trabajamos con Él, seremos protegidos del mal. Now we want to look at a couple of reasons as to why people struggle with setting proper boundaries. Ahora vamos a ver algunas de las razones por la cual muchas personas a veces tienen problemas con fijar esos límites. I've realized that people who are people pleasers, people who are quote-unquote soft-hearted, and people who are friendly and enjoy being liked, these are the people who typically have issues with setting proper boundaries. Yo me he dado cuenta que las personas que buscan agradar a los demás, las personas que tienen, entre comillas, el corazón suave, y personas que son amigables y que disfrutan el agrado de otros, son personas que usualmente tienen problemas con fijar límites. You see, when you're a people pleaser, you become a yes man or a yes woman. Cuando eres alguien que le gusta agradar a todo el mundo, te conviertes en una persona que siempre dice que sí. Always saying yes to people and allowing people to drain you of your time. Siempre diciéndole que sí a la gente y permitiéndole que te saquen todo el tiempo. And because we're Christians and we know we're supposed to bless people, we think that we're doing the right thing by constantly blessing people and giving to people. Y como somos cristianos y nos gusta, queremos bendecir a los demás, pensamos que en hacer esto estamos bendiciendo a otro. But if you're constantly giving to people, how will you have any energy for your own self? Pero si constantemente les estás dando a otros, ¿cómo vas a tener energía para ti mismo? You see, being soft-hearted is a gift. El ser de corazón suave es un don. But when God gave us a soft heart, He didn't mean for that heart to be trampled on by other people. Pero cuando Dios nos dio un corazón suave, no nos lo dio para que otros nos pisotearan. And there's nothing wrong with being friendly. Y no hay nada malo con ser amigable. But you can't be too friendly. Pero no seas demasiado amigable. And we'll look at that a little bit later. Y vamos a ver eso un poco más después. So Christianity tends to focus on the passive characteristics. El cristianismo tiende a enfocarse en las características pasivas. We're told in Ministry of Healing, Christian life is more than many take it to be. It does not consist wholly in gentleness, patience, meekness, and kindliness. La vida del cristiano es mucho más de lo que muchos piensan que es. No consiste solamente de bondad, paciencia, mansedumbre y buenas obras. So in other words, all these traits are important. Amen? En otras palabras, todas estas características son importantes. Amén. But God is saying, as important as all these things are, there's always more. Pero Dios dice, tan importante como son estas cosas, siempre hay más. Because we're also told, these graces are essential. What graces? The gentleness, patience, meekness, and kindliness. These graces are essential, but there is need also for courage, force, energy, and perseverance. The path that Christ marks out is a narrow, self-denying path. To enter that path and press on through difficulties and discouragements requires men who are more than weaklings. Estas gracias son esenciales, pero hay una necesidad de valentía, fuerza, energía y perseverancia. El camino que Cristo ha marcado es un camino estrecho y de abnegación. Para entrar en este camino y avanzar a través de dificultades y falta de motivación requiere hombres que sean más que débiles. So let's break this down a little bit further. These graces are essential, but there is need also of courage, force, energy, and perseverance. Dice que estas gracias son importantes, son esenciales, pero también hay una necesidad de valentía, fuerza, energía y perseverancia. You see, the Bible teaches that Christ is our example in all things. La Biblia nos dice que Cristo es nuestro ejemplo en todo. But typically when we think about Christ, we think about a nice man who's always healing people and being kind to people and being generous to people. Pero típicamente cuando pensamos en Jesús, pensamos en un hombre bueno que siempre estaba sanando a la gente, siempre estaba siendo bondadoso con las personas y siendo generoso con ellos. But if God is telling us that we need courage, force, energy, and perseverance, then we must understand that Christ had all these characteristics as well. Pero si Dios nos dice que necesitamos valentía, fuerza, energía y perseverancia, debemos entender que Cristo también tiene esas características. Which means Christ was not a doormat. Lo cual significa que Jesús no era ninguna alfombra. Christ was not soft. Jesús no era suave. Christ was not a passive person. Jesús no era una persona pasiva. Christ was not weak-minded. Jesús no tenía la mente débil.
Christ was the most mentally tough person who ever lived. Jesús era la persona más fuerte mentalmente que haya vivido. You see, when you study the life of Christ, especially the Garden of Gethsemane, Cuando estudias la vida de Cristo, especialmente el jardín de Getsemaní, you'll realize that only someone who had serious mental toughness could have went through that trial. te das cuenta de que solamente una persona con una mente bastante fuerte pudo haber pasado por esa prueba. Now, God calls us to be fearless. Dios nos llama a que no tengamos miedo. The reason as to why I'm emphasizing on being bold and fearless is because, as mentioned before, many people struggle with setting boundaries because they are afraid of what other people are going to think of them. La razón por la cual hago énfasis en vivir sin miedo es porque muchas personas no fijan límites saludables por miedo a lo que otro vaya a decir o pensar de ellos. We're told in Patriarchs and Prophets that righteousness is not cowardice. Se nos dice en Patriarcas y Profetas que la justicia no es cobardía. When I saw this quotation, I was amazed. Cuando vi esta cita me asombré. Righteousness is not cowardice. In other La words, justicia no es cobardía. remember, Christ is our righteousness. Recuerda que Jesús es justo, es justicia. So if Christ is our righteousness, that means Christ was not a coward. Si Jesús es nuestra justicia, quiere decir que Jesús no era cobarde. There are many thugs and gangbangers out there on the streets Hay muchos pandilleros y criminales allá en la calle that I can guarantee you that if they had to stand in the face of a demon-possessed man, they probably wouldn't know what to do. que yo te puedo garantizar que si tuvieran que enfrentar a un hombre poseído por un demonio, no supieran qué hacer. We as Christians may think that we're bold, Nosotros como cristianos pensamos que somos temerarios, but if a demon-possessed man or woman walked in here right now, what would we do? pero si alguien poseído por un demonio entra por esa puerta, ¿qué haríamos? We're told 2 Timothy 1 verse 7, For God hath not given us the spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Dice 2 de Timoteo 1:7, que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de una mente clara. The righteous are bold as a what? As a lion. Los justos son tan fuertes como un león. So this means we can't be afraid of people. Por esta razón no podemos temerle a la gente. We can't be afraid of our managers, our supervisors, our bosses, No podemos tenerle miedo a nuestros jefes, a nuestros supervisores, not even our parents. ni siquiera a nuestros padres. Now, who knows this movie? ¿Quién conoce esa película? What's this movie? ¿Con cuál es esa película? See, you can't do that. You gotta let them answer. See, so the Prince of Egypt, right? Película Príncipe de Egipto. So you see Moses and you see Aaron. Ven a Moisés y Aarón. Now, if you remember the story of the Exodus, Si recuerdan la historia del Éxodo, you remember that when they got to Mount Sinai, Moses went up to receive the Ten Commandments. recordarás que cuando llegaron al monte Sinaí, Moisés subió a recibir los 10 mandamientos. But Moses was up there for so long that they thought that he possibly died. Pero Moisés estuvo allá arriba tanto tiempo que la gente pensó que tal vez él se había muerto. And so they kept pushing and prompting Aaron to make them a golden calf so that they could worship the golden calf. Y siguieron instigando y empujando a Aarón hasta que le hiciera un becerro de oro para ellos adorar. And instead of standing strong, Aaron buckled. Y en vez de levantarse con fuerza, Aarón cayó. We are told Patriarchs and Prophets 3:23 paragraph 2, Aaron's yielding spirit and his desire to please, so in other words, Aaron was a people pleaser, had blinded his eyes to the enormity of the crime he was sanctioning. His course in giving his influence to sin in Israel cost the life of thousands, not hundreds, thousands. In what contrast with this was the course of Moses, who, while faithfully executing God's judgments, showed that the welfare of Israel was dearer to him than prosperity or honor or life. El espíritu de rendimiento de Aarón y su deseo de agradar había cegado sus ojos a la enormidad del crimen que él estaba sancionando. Su curso en dar su influencia a este pecado le costó a Israel la vida de miles, en contraste con lo que era el curso de Moisés, quien fielmente ejecutó los juicios de Dios y mostró que el bienestar de Israel era algo más querido a él que la prosperidad o el honor o la vida. So I can imagine that the children of Israel, and a mixed multitude rather,
were probably threatening Aaron with his life, saying, if you don't make this golden calf, we're probably going to kill you. Puedo imaginar que la multitud estaba amenazando a Aarón diciendo, si no nos construyes este becerro de oro, te vamos a matar. And so because Aaron cared more about his life than the honor of God, y como Aarón apreciaba más su vida que honrar a Dios, he gave into his people-pleasing characteristics. Él se dejó llevar de sus características que lo hacen querer agradar a todo el mundo. If Aaron had courage to stand for the right, irrespective of consequences, he could have prevented the apostasy. If he had unswervingly maintained his own allegiance to God, if he had cited the people to the perils of Sinai, and had reminded them of their solemn covenant with God to obey his law, the evil would have been checked. But his compliance with the desires of the people and the calm assurance with which he proceeded to carry out their plans emboldened them to go to greater lengths in sin than had been before entered their minds. Si Aarón hubiera tenido valor para levantarse por lo correcto, sin importar las consecuencias, hubiera prevenido esta apostasía. Si él hubiera mantenido su propia lealtad a Dios y se lo hubiera recordado al pueblo de las pruebas del Sinaí y les hubiera recordado de su pacto solemne con Dios para obedecer su ley, esa maldad hubiera caído bajo control. Pero su cumplimiento con los deseos del pueblo y la aseguranza calmada con la cual él procedió a llevar a cabo sus planes le dio a ellos aún más fuerza para ir a la mayor distancia en el pecado que antes hubiera entrado a su mente. The Bible says in Romans chapter 13 verse 8, owe no man anything but to love one another, for he that loveth another hath fulfilled the law. Dice Romanos 13:8, al hombre no se le debe nada más que amar los unos a los otros, porque el que ama a otro está cumpliendo la ley. In other words, when it comes to dealing with people, all you have to do with them is do exactly what God asks you to do and leave the consequences up to God. En otras palabras, cuando se trata de interactuar con las personas, debemos hacerlo como Dios nos dijo que lo hiciéramos y dejar las consecuencias a un lado. Sometimes we get too much into our own head. A veces nos quedamos demasiado encerrados en nuestra propia cabeza, instead of just obeying God. En vez de simplemente obedecer a Dios. Matthew 10 verse 14, and whosoever shall not receive you, nor hear your words, when ye depart out of that house or city, shake off the dust off your feet. Y dice Mateo 10:14, cualquiera que no te recibe ni oiga tus palabras, cuando salgas de esa ciudad o casa, limpia el polvo de tus pies. In other words, we have to learn how to stand up for ourselves. En otras palabras, tenemos que aprender a levantarnos por nosotros mismos. If someone disrespects you, we ought to tell them how we feel in love and not worry about the consequences. Si alguien te falta respeto, debemos decirle en amor cómo nos sentimos, sin importar las consecuencias. Testimony to the Church, Volume 5, 136, Paragraph 2. At this time we must gather warmth from the coldness of others, courage from their cowardice, and loyalty from their treason. Testimonio tomo 5, página 136 dice, en este momento debemos buscar calor en la frialdad de otros, valor en su cobardía y lealtad en su traición. You know that in these last days, friends are going to be separated. Saben que en estos últimos días amigos serán separados. Family members are going to be separated. Miembros de familia serán separados. All because of the gospel. Todo por el evangelio. And if we don't have that backbone that God has given unto us, we're not going to be strong enough to do the right thing. Y si no tienes ese soporte y apoyo que Dios te ha dado, no vamos a ser lo suficientemente fuertes para hacer lo correcto. And so many people are going to be lost because they want to listen to friends or family more than they do God. Y muchas personas se van a perder porque quieren escuchar mejor a amigos y familia en vez de a Dios. We're told Matthew 10 verse 37, he that loveth father or mother more than me is not worthy of me, and he that loveth son or daughter more than me is not worthy of me. Dice Mateo 10:37, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí, y el que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Now another issue when it comes to setting proper boundaries is a lack of self-love. Otro problema que viene con no fijar límites saludables es la falta de amor propio.
This is Leviticus 6:6-8 paragraph 1. We are told the Lord is disappointed when His people place a low estimate upon themselves. He desires His chosen heritage to value themselves according to the price He has placed upon them. God wanted them, else He would not have sent His Son on such an expensive errand to redeem them. He has a use for them, and He is well pleased when they make the very highest demands upon Him, that they may glorify His name. They expect large things if they have faith in His promises. Dice deseado de todas las gentes, página 668. El Señor se desilusiona cuando su pueblo pone una baja estima sobre ellos mismos. Él desea que su descendencia escogida se valoren de acuerdo al precio que Él puso sobre ellos. Dios los quería. Si no, no hubiera mandado a su Hijo en una diligencia tan costosa para redimirlos. Él tiene uso para ellos, y Él es de mucho agrado cuando ellos ponen sus más altas demandas sobre Él para glorificar su nombre. Que puedan esperar grandes cosas si tienen fe en sus promesas. In other words, as Christians, we're not supposed to have insecurities. En otras palabras, como cristianos, no se supone que tengamos inseguridades. We're supposed to be so secure in Christ that the standards of the world does not bother us. Se supone que estemos tan firmes en Jesús que los estándares del mundo no nos molesten. The problem is that we're always comparing ourselves with other people. El problema es que nos comparamos siempre con otras personas. We use the standards of the world when it comes to beauty. Usamos el estandarte del mundo cuando se trata de belleza. We use the standards of the world when it comes to dress. Usamos el estandarte del mundo cuando se trata de ropa. So many different standards that separate us away from God. Tantas cosas que nos separan de Dios. And there are many people, even Christians, who even commit suicide because of insecurities. Y hay muchas personas, aún cristianos, que cometen suicidio por su inseguridad. This is why it says that the Lord is disappointed when His people place a low estimate upon themselves. Por eso dice que el Señor se desilusiona cuando su pueblo pone una baja estima sobre ellos mismos. This is why we have to understand what the Bible means when it says all of us are brethren, all ye are brethren. Por eso debemos entender lo que dice la Biblia cuando dice que todos somos hermanos. Because we tend to look at celebrities or people with titles or people with degrees or whatever the case may be as better than us. Porque miramos a veces a las celebridades o personas con título o personas con grados de estudio como mejores que nosotros. And it's interesting because God looks at the homeless man and God looks at the richest man in the world and says, I love you guys, I love both of you equally. Y es interesante porque Dios ve al hombre desvalido en la calle y al hombre más rico del mundo y dice, yo los amo a los dos por igual. But generally speaking, we look down on homeless people because to us they have no value. Pero generalmente vemos a la persona desvalida en la calle como que no tiene valor. Now I want to recommend a book. Quiero recomendarle un libro. It's called Telling Yourself the Truth. Se llama Diciéndote a ti mismo la verdad. Find your way out of depression, anxiety, fear, anger, and other common problems by applying the principles of misbelief therapy. Encuentra tu camino hacia afuera de la depresión, ansiedad, miedo, problemas con temperamento y otros problemas comunes, aplicando los principios de la terapia de no creencia. Now, by the grace of God, I've read many books, but this book, even though I'm not finishing it yet, I have about 2 or 3 chapters left, has literally become one of my favorites. Por la gracia de Dios he podido leer muchos libros y aunque no he terminado me quedan como 2 o 3 capítulos, se ha convertido en uno de mis favoritos. If you're a person who struggles with insecurities or anxiety or anger or depression, si eres una persona que lucha con inseguridad o con tu temperamento o con depresión, I would highly recommend this book. Yo te recomiendo este libro. And the thing I like about it is that it's a simple, easy read. Y lo que me gusta es que es un libro simple de leer. I believe even if you're in like 6th, 7th grade, you can still read the book and understand it. Creo que aún si estás en el 6º o 7º grado puedes leer el libro y entenderlo. Help in Daily Living 26 paragraph 1. We should not allow our feelings to be easily wounded. We are to live not to guard our feelings or our reputation, but to save souls. As we become interested in the salvation of souls, we cease to mind the little differences that so often arise in our association with one another.
Whatever others may think of us or do to us, it need not disturb our oneness with Christ, the fellowship of the Spirit. No debemos permitir que nuestros sentimientos sean fácilmente heridos. Debemos vivir no para guardar nuestros sentimientos o reputación, sino para salvar almas. Mientras nos interesamos en la salvación de las almas, dejamos de importarnos en las diferencias diminutas que tan a menudo se levantan en nuestra asociación uno con los otros. Lo que otros digan, lo que otros puedan pensar de nosotros o hacernos a nosotros, no debe molestar nuestra unidad con Cristo y nuestra hermandad en el Espíritu. Now, I wouldn't do proper justice to talk about a subject when it comes to boundaries, if not talk about boundaries between the sexes. No haría justicia a este tópico de hablar de límites, sino hablo de límites entre los sexos. Those who have studied with me have heard me give this story before. Aquellos que han estudiado conmigo me han escuchado decir esta historia anteriormente. But I remember when I was in elementary school, and anytime we would be going on a class trip, Pero recuerdo que yo estaba en la escuela primaria y cada vez que íbamos a un viaje de clase, the teachers would make sure that they separate the boys from the girls. los maestros se aseguraban de separar a los varones de las hembras. And understandably so. Y claro, con razón. Because I'm telling you, just by being at work, Porque simplemente estando en el trabajo, the youth of our generation are more sexualized than ever before. la juventud de nuestra generación está siendo más sexualizada que antes, que en cualquier momento anterior. They are learning many things that they're too young to even understand. Están aprendiendo muchas cosas que son demasiado jóvenes como para entender. Through the music, A través de la música, through the movies, a través de las películas and even sometimes through their friends. y a veces a través de sus amigos. And so what we want to begin to understand is the proper boundaries that we should have amongst the sexes or between the sexes. Así que lo que queremos tratar de comenzar a entender son los límites apropiados entre los sexos. You see, we live in a world now where you will hear girls say things like, I only have guy friends. Vivimos en un mundo donde oyes a veces a una señorita decir, yo solamente tengo amigos varones, Because they don't really get along with other girls. porque no se llevan bien con otras muchachas. And this statement alone is how many problems start. Y esa declaración así sola es donde empiezan muchos problemas. You will hear guys say things like, majority of my friends are females. Y escucharás a varones diciendo que la gran parte de sus amigos, sus amigas, son hembras. Because of the same reason that they can't get along with other guys. Por la misma razón que no se llevan bien con otros varones. And then of course we have the subject of opposite sex best friends. Y luego tenemos el tópico de mejores amigos del sexo opuesto. Now, I don't know if the person remembers, but I remember when a person in here was very young. He was taught a song, Jesus is my best friend. No sé si esta persona se recuerda cuando estaba pequeñito, pero cuando estaba pequeñito, esa persona cantaba una canción que decía Jesús es mi mejor amigo. And when I think back to that song that he was singing at such a very young age, Y cuando yo me puse a pensar en esa canción que él cantaba desde una edad temprana, I found it very beautiful because children ought to learn from a very young age that Christ should be their best friend. lo encontré bastante bello porque debemos aprender, los niños deben aprender desde una edad temprana que Jesús es su mejor amigo. But what's interesting is not only does the Bible and the Spirit of God teach that Christ is our best friend, it teaches that Christ is our husband. Pero lo que es interesante es que tanto la Biblia como el Espíritu de profecía nos enseñan no solamente que Jesús es nuestro amigo, pero también que es nuestro esposo. Which means that God through Christ was setting a standard. Lo cual quiere decir que Dios a través de Jesús estaba estableciendo un estandarte. And the standard is this, that the ideal should be for your spouse to be your best friend. Y el estandarte es el ideal de que tu esposo o esposa debe ser tu mejor amigo o amiga. Because oftentimes when you are married or you're in a relationship and you have an opposite sex best friend, it can cause issues. Porque muchas veces cuando estás casado o en una relación y tienes un amigo del sexo opuesto, un mejor amigo del sexo opuesto, puede causar problemas. Now, look at this from Page of the Prophets 147, paragraph 1. We're told this is about Abraham, Sarah, and Hagar. Miren lo que dice aquí en Patriarcas y Profetas, página 147. Se trata de Abraham, Sara y Agar.
we are told the instruction given to Abraham touching the sacredness of the marriage relation was to be a lesson for all ages, down to 2023. It declares that the rights and happiness of this relation, the marriage relation, are to be carefully guarded even at a great sacrifice. Sarah was the only true wife of Abraham. Her rights as a wife and mother, no other person was entitled to share. So if Sarah was the best friend of Abraham, no other woman was entitled to share that title. She reverenced her husband, and in this he is presented in the New Testament as a worthy example. But she, Sarah, was unwilling that Abraham's affections should be given to another, and the Lord did not reprove her for requiring the banishment of her rival, which was Hagar. Both Abraham and Sarah distrusted the power of God, and it was this error that led to the marriage with Hagar. La instrucción dada a Abraham en términos a lo sagrado de la relación del matrimonio es una lección para todas las edades. Declara que el derecho y la felicidad de esta relación deben ser cuidadosamente guardados, aun si cuesta gran sacrificio. Sara era la única esposa verdadera de Abraham. Sus derechos como esposa y madre, ninguna otra persona tenía derecho a compartir. Ella reverenció a su esposo, y en esto se presenta en el Nuevo Testamento como un ejemplo digno. Pero ella no estaba dispuesta a que los afectos de Abraham fueran dados a otra. Y el Señor no la reprochó por requerir que se desterrara a su rival, Agar. Abraham y Sara no confiaron en el poder de Dios, y fue en este error que llevó al casamiento con Agar. Now this is an interesting story because it was the impatience of Sarah that prompted her to tell Abraham to go into Hagar so that they can have the promised child. Eso es una historia interesante porque fue la impaciencia de Sara que la llevó a decirle a Abraham que tuviera un hijo con Agar y ese iba a ser el hijo de la promesa. But over time when Hagar had the child, which was Ishmael, she saw that Abraham had to give a lot of care and attention to Hagar. Pero con el tiempo, cuando nació Ismael, se dio cuenta Sara de que Abraham tenía que dedicarle tiempo y atención a Agar. And it's like a light bulb went off in her head and said, wait a second, I'm supposed to be the one who's getting that time and attention. Y ella se le prendió el bombillito encima de la cabeza y dijo, espérate, se supone que ese tiempo y atención sean para mí. And so even though Hagar was not the best friend of Abraham, we can see the principle outplayed in this story. Y aunque Agar no era la mejor amiga de Abraham, podemos ver el principio demostrado en esta historia. That when you have opposite sex best friends as a married couple, you are sharing time with another person sometimes that shouldn't even be shared. Que estando casados, si tienes un mejor amigo del sexo opuesto, tú estás tal vez pasando tiempo con esa persona que se supone que pases con tu pareja. And mind you, it says, but she was unwilling that Abraham's affections should be given to another, and the Lord did not reprove her for requiring the banishment of her rival. Dice que Sara no estaba dispuesta a ver que el afecto de Abraham sea dado a otra, y el Señor no la reprochó por requerir que se desterrara a su rival. We are told again and again, this is back then when she was writing to the schools at that time. Again and again I stood before the students in the Avondale School with messages from the Lord regarding the deleterious influence of free and easy association between young men and young women. I told them that if they did not keep themselves to themselves and endeavor to make the most of their time, the school would not benefit them and those who were paying their expenses would be disappointed. Escribió Elena White a un grupo de estudiantes. Vez tras vez me levanté ante estudiantes de la escuela de Avondale con mensajes del Señor concernientes a la influencia deteriorante de la asociación libre y fácil entre jóvenes y señoritas. Les dije que si no se mantenían a sí mismos y buscaran trabajar en la escuela y hacer lo mejor de su tiempo, que la escuela no les iba a beneficiar, y aquellos que estaban pagando por esos gastos estarían desilusionados. In other words, it's like God was realizing that there was too much mingling going on with the sexes, and it was distracting them from their education. En otras palabras, es como si Dios se hubiera dado cuenta de que había demasiado interacción entre los sexos y eso estaba quitando a la educación.
And God commissioned His servant to write about it so that changes could happen for the better. Y Dios comisionó a su sierva para que escribiera al respecto, para que se efectuaran cambios. Now, there's a book that I read in regards to introversion and extroversion. Hay un libro que leí que tiene que ver con ser extrovertido e introvertido. And in the book, she was describing the change of culture and how we got to a point where there was so much over-mingling going on in the cities. Y la autora del libro, yo estuve leyendo y vi que ella estaba hablando del cambio de la sociedad y cómo había demasiada interacción en la ciudad. It says, in the culture of character, the ideal self was serious, disciplined, and honorable. What counted was not so much the impression one made in public as how one behaved in private. The word personality didn't exist in English until the 18th century, and the idea of having a good personality was not widespread until the 20th. En la cultura del carácter, la persona ideal era seria, disciplinada y honrosa, o de honor. Lo que contaba no era la impresión que se hacía en público, sino cómo uno se comportaba en privado. La palabra personalidad no existía en el idioma inglés hasta el siglo XVIII, y la idea de tener una buena personalidad no se propagó hasta el siglo XX. But when they embraced the culture of personality, Americans started to focus on how others perceive them. They became captivated by people who were bold and entertaining, what we now know as extroverts. The social role demanded of all in the new culture of personality was that of a performer. Sussman famously wrote, "Every American was to become a performing self." Y dice también que cuando los americanos abrazaron la cultura de personalidad, se empezaron a enfocar en cómo otros los percibían a ellos. Se quedaron cautivados en cómo las personas atrevidas entretenían. El rol social que se demandaba de toda esta nueva cultura de personalidad era de alguien que pudiera entretener. Ella escribió, cada americano se convirtió en alguien que entretenía. The rise of industrial America was a major force behind this cultural evolution. The nation quickly developed from an agricultural society of little houses on the prairie to an urbanized. The business of America is business powerhouse. In the country's early days, most Americans lived like Dale Carnegie's family on farms or in small towns, interacting with people they'd known since childhood. La industrialización de América fue una gran fuerza detrás de esta evolución cultural. La nación rápidamente se desarrolló de una cultura agricultural con casas sobre el valle a una urbanización, y el negocio de América es negocio. En los primeros días del país, gran parte de los americanos vivían como la familia de Dale Carnegie, sobre granjas y en pueblos pequeños, interactuando con personas que habían conocido desde la niñez. But when the 20th century arrived, a perfect storm of big business, urbanization, and mass immigration blew the population into the cities. In 1790, only 3% of Americans lived in the cities. In 1840, only 8% did. By 1920, more than a third of the country were urbanized. We cannot all live in cities, wrote the news editor Horace Greeley in 1867, yet nearly all seemed determined to do so. Pero cuando llegó el siglo XX, la tormenta perfecta de gran negocio, urbanización e inmigración en masa llevaron a la población a las ciudades. En el 1790, solo 3% de los americanos vivían en ciudades. En el 1840, solo 8% lo hacían. Para el 1920, más de un tercio del país vivían en áreas urbanas. Dijo el editor de noticias Horace Greeley en el 1867 que no podemos todos vivir en ciudades, pero parece que todos han sido determinados a hacerlo. So it's interesting that Sister White had been talking about the dangers of living in the cities and the blessing of country living for a long time, and yet so we have this same evidence from a secular or regular book. Pero miren lo importante que es de que Elena White ya había estado hablando de los peligros de vivir en la ciudad y de los beneficios de vivir en el campo, y aquí vemos en un libro secular más luego que se hace referencia a lo mismo.
And God knew that with technology increasing and everyone moving to the cities, it was going to create an overly populated city. Y Dios sabía que con la tecnología y con el crecimiento de las ciudades se iba a sobrepopular. And thus there will be more people mingling together and more boundaries being broken down. Iban a haber más personas interactuando unos con los otros y más límites siendo rotos. We are told when young men and women work together, a sympathy is created among them which frequently grows into sentimentalism. Nos dice que cuando los jóvenes y señoritas trabajan juntos, una simpatía es creada entre ellos que frecuentemente crece hacia sentimentalismo. In other words, a lot of times people will be married but end up cheating on their spouse with a coworker. En otras palabras, muchas veces las personas están casadas y terminan engañando a su pareja con un compañero de trabajo. Why? Because you're always talking to this person, you're always solving problems with this person, and even though all those things are needed for the fulfillment of the job, boundaries are not established. ¿Por qué? Porque hablas mucho con esta persona, siempre resuelves problemas con esta persona, lo cual es necesario para el trabajo, pero en esa interacción no se establecieron límites. We're told the youth, message to young people, 450 paragraph 2, the youth trust altogether too much to impulse. They should not give themselves away too easily, nor be captivated too readily by the winning exterior of the lover. Se nos dice en Mensaje para los Jóvenes, página 450, los jóvenes le confían demasiado al impulso. No deben entregarse tan fácilmente, ni ser cautivados tan rápidamente por el exterior del amante. In other words, a lot of times in our generation, primarily because of the movies and the music that we watch and listen to, a lot of young people tend to fall in love so quickly and so easily without even getting to know the person. En otras palabras, en nuestra sociedad, ya sea por las películas, por la televisión, por la música que escuchamos, los jóvenes se están enamorando mucho más rápido. Now, mind you, we are social creatures, right? Somos criaturas sociales, ¿no? And so you're going to meet people who you have similarities with. Y vas a conocer personas con las cuales tienes similitudes. But we have to realize that with a world full of people who may be even similar to us, just because you find someone or meet someone at work or school and they have similar things like you, it doesn't mean that you have to jump into a relationship with them or fall in love with them so easily and so quickly. Pero debemos darnos cuenta que solo porque tenemos algo similar con esta persona no quiere decir que rápidamente debemos entrar en una relación con ellos. We're told that it is inevitable that the youth will have associates. So as young people, we're going to have friends, right? And they will necessarily feel their influence. There are mysterious links that bind souls together so that the heart of one answers to the heart of another. Es inevitable que los jóvenes vayan a tener asociados o amigos y van a necesitar sentir su influencia. Estos son los eslabones misteriosos que unen a almas juntas para que el corazón de uno responda al corazón de otro. Another tip when it comes to these principles dealing with men. Otra pista cuando tiene que ver con este principio de interactuar con hombres. We're told from the book Evangelism, page 680, paragraph 1, never earn the reputation of being a minister who is a particular favorite with the woman. Dice Evangelismo, página 680, nunca te ganes la reputación de ser un ministro que es particularmente favorito de las mujeres. Now, when it says minister, it does not mean simply someone who's preaching. Cuando dice ministro, no habla solamente de alguien que está predicando. As long as you're a man who believes in God and who is serving God, you are ministering with whatever gift that you have. Siempre y cuando tú eres una persona que ha decidido servir a Dios, tú estás ministrando con el don que tienes. But you can't be a minister of Christ and a ladies' man at the same time. Pero no puedes ser un ministro de Cristo y un hombre popular con las mujeres al mismo tiempo. You see, because our culture teaches men, porque la cultura le enseña a los hombres to have multiple women around them all the time. Que tengan muchas mujeres a su alrededor todo el tiempo. And sometimes these thoughts seep into the church and it affects even our young men and they desire to be like this. Y a veces estos pensamientos entran a nuestra iglesia, infectan a nuestros jóvenes y ellos desean ser así.
We're told when it comes to women Se nos dice concerniente a las mujeres that she should have a modesty que ella debe ser modesta, which will be to her a safeguard from the familiarities of men. lo cual será para ella un resguardo de las familiaridades del hombre. Now, modesty is not just about dress. La modestia no se trata solamente del vestido, It's a mindset. es una mentalidad To be a respectable young woman wherever you are. de ser una joven de respeto donde quiera que estés, To carry yourself with decorum, de caminar con decoro, so that men will respect you and know not to even think of disrespecting you. para que los hombres te respeten y ni siquiera piensen en faltarte al respeto. Now, even though modesty is a part of our mindset, dress is a part of it. Aunque la modestia es parte de esa mentalidad, el vestir también lo es. And even though I know typically a lot of women don't like to hear about modesty, I just want to show us something real quick. Y aunque sé que típicamente a las mujeres no les gusta escuchar sobre la modestia, quiero mostrarte algo rapidito. And we are winding down. Y ya estamos terminando. Now, when you look at all these texts, Cuando vemos todos estos versículos, they describe that God has a physical form like ourselves. describe que Dios tiene una forma física como nosotros. It says God has a head, He has eyes and eyelids, He has a nose, He has a mouth, He has hands and ears, He has a belly, and He has feet. Dice que Dios tiene una cabeza con cabello, tiene ojos con párpados, tiene una nariz, una boca, tiene manos, tiene oídos, tiene un abdomen y tiene pies. And we are told in Patriarchs and Prophets 45 paragraph 2, mankind, both man and woman, was to bear God's image both in outward resemblance and in character. Y nos dice la sierva que el hombre, o sea la humanidad, hombre y mujer, debía llevar la imagen de Dios, tanto en apariencia superficial como también en carácter. Now we're told in Psalms 104 Psalms 102 verse 4, speaking of God, who covereth thyself with light as with a garment, who stretcheth out the heavens like a curtain. Dice Salmo 104, 2, quien se cubre con luz como si fuera una vestimenta, y quien sube hasta los cielos como cortina. So in other words, when it comes to modesty, the Bible teaches that God is fully covered. That's what it says, who covered thyself with light, as with a garment. So in other words, the light covereth him as a garment would cover one of us. Y cuando habla de modestia, vemos que el Señor se muestra cubierto por completo. Por eso dice que se cubrió con luz como si fuera una vestimenta. This is why God wants His children, both men and women, to be modest, because He Himself is fully covered in light, as with a garment. Por eso Dios quiere que sus hijos practiquen la modestia, porque Él quiere que se vistan al igual que Él, de pies a cabeza en luz. Now we are told from the book Story of Redemption 38 paragraph 1, speaking of Adam and Eve, then they for the first time turned their attention to the external. They had not been clothed, watch it, they had not been clothed, but were draped in light, as were the heavenly angels. So when it says that they had not been clothed, they didn't have artificial clothing on, but they were still covered with light, the same light that was covering God. They had not been clothed, but were draped in light, as were the heavenly angels. This light, which had enshrouded them, had departed. To relieve their sense of lack and nakedness, which they realized, their attention was directed to seek a covering for their forms, for how could they meet the eye of God and angels unclothed? Historia de Redención, página 31. Ellos por primera vez llevaron su atención a lo externo. No habían sido vestidos, pero estaban cubiertos en la luz, como si fueran ángeles del cielo. Esta luz que les había cubierto anteriormente ya se había ido. Para aliviarlos de su sentido de falta de ropa y de desnudez, lo cual ellos se dieron cuenta, su atención fue dirigida a buscar cobertura en su propia forma, porque ¿cómo podrían encontrarse con Dios y los ángeles sin ropa? So many people, when they study the Bible and it says that Adam and Eve were naked, people literally believe, without studying deeper, that they had literally no clothes on and no covering at all. Y muchas personas cuando leen la Biblia piensan que Adán y Eva literalmente estaban desnudos y no tenían ningún tipo de cobertura sobre sus cuerpos. But we serve a God who is dignified. Pero servimos a un Dios que es digno, que tiene dignidad.
And even without sin, he still wanted his children to be covered. Y aún sin pecado, él quería que sus hijos estuvieran cubiertos. This is why it says that they were clothed, they were draped in light, as were the heavenly angels. Por eso se dice que ellos estaban cubiertos en luz, al igual que los ángeles del cielo. So Adam and Eve were covered in light, the angels were covered in light. And why? Because their father was covered in light. Adán y Eva estaban cubiertos en luz. Los ángeles estaban cubiertos en luz. ¿Y por qué? Porque su padre estaba cubierto en luz. And this is even confirmed by the part in bold where it says, for how could they meet the eye of God and angels unclothed? In other words, how could Adam and Eve be walking around naked as we usually typically think that they were in front of the eyes of God and all the angels? Y esto hace énfasis aún más en el final, que dice, porque cómo podían encontrarse ante los ojos de Dios desnudos. We're told in Revelation 16 verse 15, behold, I come as a thief. Blessed is he that watches and keepeth his garments, lest he walk naked, and they see his shame. Dice Apocalipsis 16:15, he aquí yo vengo como ladrón en la noche. Bendito aquel que vigila y mantiene sus vestidos, para que no camine desnudo y vean su vergüenza. Now notice it says, behold, I come as a thief. In other words, that has to do with the second coming of Christ. Y dice aquí yo vengo como ladrón, y eso tiene que ver con la segunda venida de Cristo. And dealing with the second coming of Christ, it says, blessed is he that watches and what? Keepeth his garments. Y dice que bendito es aquel que vigila y que mantiene sus vestidos. So you mean to tell me that there's a connection between the second coming of Christ and modesty? O sea que me estás diciendo que hay una conexión entre la segunda venida de Cristo y la modestia. You mean to tell me when Christ bursts in the clouds, he wants to see his children fully clothed as they were in Eden in the beginning? Y cuando Cristo venga en las nubes, quiere ver a sus hijos completamente vestidos, al igual como en el jardín del Edén. And this is important to understand because I've heard many people say that the reason why they don't want to come to church is because church people are always trying to tell them what to do, including what to wear. Y eso es importante entender porque muchas personas me han dicho que ellos no quieren venir a la iglesia porque siempre quieren decirles qué hacer, incluyendo qué ropa ponerse. But clearly what we wear is important to God, amen? Pero claramente lo que nos ponemos es importante para Dios, amén. Young ladies connected with our institutions should keep a strict guard over themselves. In word and in action, they should be reserved. Reserved doesn't mean that you have to be introverted. It just means you understand decorum, social decorum. Never when speaking to a married man should they show the slightest freedom. To my sisters who are connected with our sanitariums, I would say, gird on the armor. When talking to men, and men, when talking to women, be kind and courteous because it's a part of Christianity, but never be too free. Never be too free. You see, you have to watch your body language. I'm talking too much. Go ahead. So I was waiting for you to finish because as you're reading all this, I have to go through it. So just finish this and then I'll. Okay. When talking to men, be kind and courteous, but never free. Observant eyes are upon you, watching your conduct, judging by it whether you are indeed children of God. Be modest, abstain from every appearance of evil. Señoritas conectadas con nuestras instituciones deben mantener guardia estricta sobre sí mismas. En cualquier acción o palabra deben ser reservadas. Nunca, cuando hablando con un hombre casado, deben mostrar la menor muestra de libertad. A mis hermanas conectadas con nuestros sanatorios, les digo que se cuiden y se protejan con armadura. Cuando hablen con hombres, sean bondadosas y corteses, pero nunca libres. Ojos observadores están sobre ti, observando tu conducta, juzgando si eres en verdad hija de Dios. Sé modesta y abstente de cualquier apariencia de maldad. Body language is very important. El lenguaje corporal es muy importante. You can look at a man and by his stance you can tell that he's trying to talk to a young woman. Tú puedes ver a un hombre y por su olor darte cuenta de que quiere hablar con una señorita. You can look at a young woman and by her body language you can tell that she's trying to seduce or flirt with a young man. Tú puedes ver a una señorita y por su lenguaje corporal darte cuenta de que está buscando seducir a un hombre. And as we walk and move in life, we don't want to be looked upon as just flirtatious people. Y al caminar y nos movemos en la vida, no queremos que se nos vea solamente como gente coqueta. We want to have decorum and we want to be respectable children of God. Queremos tener decoro y queremos ser hijos de Dios de respeto. And this is all a part of proper boundaries. Y esto todo es parte de
los límites apropiados. Last two slides. Young ladies should be reserved and modest. When they walk out, they do not need the support and arm of any man. They should give no occasion for their good to be evil spoken of. Señoritas, deben ser reservadas y modestas. Cuando caminan hacia afuera, no necesitan el brazo apoyador de ningún hombre. No deben dar ocasión para que su bien sea hablado como mal. When it says, when they walk out, they do not need the support and arm of any man. It's not just talking about jumping in a car with a man just to get a free ride. It's not just talking about that. Cuando dice, cuando salen, no necesitan el brazo apoyador de ningún hombre. No quiere decir de subirse al carro de cualquier hombre para que te lleve gratis a algún lado, no. Sometimes to maintain respectability, you don't need to take every favor from a man. A veces, para mantener tu respeto, no tienes que tomar todo favor que te ofrezca un hombre. I remember a coworker giving a story of a man who, I think he bought her a perfume for her birthday. Me acuerdo de una historia de un hombre que le compró a una compañera de trabajo un perfume para su cumpleaños. And she took it thinking it was just an innocent gift. Y ella lo tomó pensando que era un regalo inocente. Later on, come to find out that he actually wanted to talk to her. Luego se dio cuenta que él estaba interesado en ella. And one of the reasons why he thought he could talk to her is because, well, you took the perfume that I gave to you. Y una de las razones por la cual él pensó que él podía hablarle a ella es porque, bueno, tú tomaste el perfume que yo te di. Which means we have to have spiritual discernment. Lo cual significa que debemos tener discernimiento espiritual. We have to be aware of what people are doing and what they're trying to get out of us by giving us something. Debemos estar al tanto de qué están haciendo las personas y qué quieren de nosotros al darnos algo. Don't just take anything from anybody. No tomes así cualquier cosa de cualquier persona. Don't just show everyone everything about you or tell everyone your business. No le muestres y le digas a todo el mundo todo sobre ti. There's a story in the Bible, King Hezekiah. Hay una historia en la Biblia del rey Ezequías that he showed all his riches of all his kingdom to Babylon. Que él le mostró toda su riqueza de todo su reino a Babilonia. As soon, not too long after that, Babylon came in and took all the things that he had showed them. Y no mucho después de eso, Babilonia entró y se llevó todo lo que él le había mostrado. But who told him in the first place to show the enemy all those different things? Pero ¿quién le dijo a él que le mostrara al enemigo todo eso? We have to understand that everyone does not deserve access to our bubble, as our young sisters Debemos entender que no todos merecen acceso a nuestra burbuja. We have to understand spiritual space. Debemos entender el espacio espiritual, physical space, el espacio físico, emotional space, el espacio emocional. God wants us to understand these proper boundary principles. Dios quiere que entendamos estos principios de límites apropiados. We're told in closing, last slide, moral purity, self-respect, a strong power of resistance must be firmly and constantly cherished. There should not be one departure from reserve, one act of familiarity, one indiscretion may jeopardize the soul by opening the door to temptation and thus weakening the power of resistance. La pureza moral, el respeto propio y un poder de resistencia fuerte deben ser firme y constantemente buscados. No debe haber ni un solo desvío de la reservación. Un acto de familiaridad, una indiscreción puede poner en juego el alma, en abrir la puerta a la tentación y debilitando el poder de resistencia. Notice it says one act of familiarity, one indiscretion may jeopardize the soul. Noten que dice que un acto de familiaridad o una indiscreción puede poner en juego el alma. Because remember, Aaron was a people pleaser. Recuerden que Aarón quería agradar a todo el mundo. And because he didn't know how to draw the line and say, Lord, I'm going to obey you. It doesn't matter what these people are going to plan to do to me. Y como él no supo poner la línea en la tierra, decir, Señor, te voy a obedecer sin importar qué me haga la gente. Many people that very day lost not only their physical lives, but their spiritual lives. Muchas personas ese día no solamente perdieron su vida física, pero también su vida espiritual. If not for the sacrifice of Christ, si no por el sacrificio de Cristo, Adam, Eve, and all of us, Adán, Eva y todos nosotros, would have lost our salvation, hubiéramos perdido nuestra salvación, or lost eternal life, hubiéramos perdido la vida eterna, because Adam and Eve didn't understand boundaries. Porque Adán y Eva no entendieron los límites.
Boundaries, understanding proper boundaries, El entender a los límites apropiados is not just a physical thing. no es solamente algo físico, It's a spiritual thing. es algo espiritual. And I think the sad thing about this subject Y creo que lo triste de este tópico is that we as Christians es que nosotros como cristianos do not allow the enemy to respect our boundaries no hacemos que el enemigo respete nuestros límites. because he's too close in our Él lives. está demasiado cercano a nuestras vidas. To some of us, the enemy is closer in our lives than even God himself. Para algunos de nosotros, el enemigo está más cerca a nuestra vida que el mismo Dios. In order to be successful as Christians, A fin de ser exitosos como cristianos, we have to cooperate with God, debemos cooperar con Dios, His Son, con su Hijo, their Spirit, con su Espíritu and the holy angels y los ángeles santos to set proper boundaries to keep the enemy out. para fijar límites apropiados para mantener al enemigo fuera. Amen? Amén. Amen? Amén. Praise God. Alabado sea el Señor. Let us close with a word of prayer. Cerremos con una palabra de oración. Gracious Heavenly Father, we thank you for the study of your word. Padre Celestial, te agradecemos por el estudio de tu palabra. We thank you, O God, that from the very beginning you have set up proper boundaries for us. Te agradecemos porque desde el principio has puesto límites apropiados para nosotros. We ask, Father, that you help us not to forget this study, Pedimos, Señor, que nos ayudes a no olvidar este estudio, but that you help us to meditate upon it and to apply its principles to our lives. pero que nos ayudes a meditar sobre ello y a aplicar su principio en nuestras vidas. I thank you, Father, for everyone who is here physically Gracias, Padre, por todo lo que estuvo aquí físicamente and everyone who is watching online. y todo el que vio en línea. Thank you, Father, for another opportunity to speak to your people. Gracias, Padre, por otra oportunidad de hablar con tu pueblo. And I pray, Holy Father, that you bless and strengthen each and every one of us in here. Y pido, Padre, que bendigas y fortalezcas a cada uno de nosotros aquí. In Jesus' name I pray with thanksgiving. En el nombre de Jesús, oro con agradecimiento. Amen. Amén.